नमस्ते। आमे आलोचना करुथुले स्वधर्म प्रबंध नित्यानंद महापात्रंक रचित पत्र और प्रतिमा संकलनर द्वितीय प्रबंध एवं वर्तमान सुद्धा आलोचना जो स्तर पर्यंत पहुँची थिला प्राबंधिक सेठी धर्म संपर्क रे तांकर मंतव्य प्रकाश करिसंती। जेउठी से कहउछंती जे धर्म कहिले आमे जहा बुझुचे सेटा होउची जे व्यक्ति जहाकू निजर अंतर रे धारण करिछि किंतु ताहा अन्यर धारा नुहे, अन्यर प्रभाव द्वारा प्रभावित हेकि जदि से भिन्न रकमर आचरण करिवो ताहले ताहा कदापि धर्म हेबो नाही। जेमिति चढ़ेर धर्म होउछि उड़ीबा, किंतु जदि गोटे पशु चढ़ेर धर्म आचरण करने को चेष्टा करिवो ताहले निसंदेह भावरे से धर्मच्युत हेबो। सेही परी प्रत्येक जीवर निर्दिष्ट रकमर गुण अच्छी, अंतर्निहित स्वभाव अच्छी। तेणु धर्म एठी अंतर्निहित स्वभाव ही बोली आमे ग्रहण करिबा। एवं अंतिम चरण रे ए परिच्छेदर से कहउछंती भावर सुशृंखल बाह्य प्रकाश ही धर्म। तेणु जो संभावना व्यक्ति भितरे रही प्रच्छन्न हेकि संगुप्त हेकि अविकसित अवस्थारे अछि, व्यक्ति निजस्व उद्यम द्वारा जदि तार यथार्थ विकास करिवो ताहेले जाइकि ताहा धर्म पदवाच्य हेबो। आकु जाइकि कहउछंती जे तेणु धर्म को मनीष उपरे लदी देले हुए नाही। माने एई धर्म बेश परिवर्तन कला भड़िया नुहे एवं बाह्य सत्ता बा शक्तिर प्रभाव रे मनीष धर्म आचरण करि पारिबो नाही। आईन करी ओडिया मानंकु सेलुआर न पिंधिबा पई चारु चल्हा न खाइबा को आदेश देले ओडिया धर्म बंची रहिबा असंभव। तेणु आमे जदि भाबुचे जे ओडिया मानंकर एक निर्दिष्ट धर्म अछि, किंतु एठी एक कथा मने रखिबा जरूरी, व्यक्तिर धर्म जेते सहजरे निरूपण करि दिया जाई पारिबो, जातिर धर्म सेई हिसाब रे निरूपण करिबा कष्टकर व्यापार हबो। तार कारण होउची जाति बा जन समूह एक राष्ट्र रे बास करुथुबा अधिवासी मानंकर धर्म एठी आमे हिंदू मुसलमान ख्रिस्टियन से आधार रे कहि पारुने। आमे एठी कहूचे व्यक्ति जो संभावना को धारण करिछि एवं जो हिसाब रे आमे चिन्हुचे। इतिहास रे जानिबा जरूरी जे एई जो जाति बा नेशनलिज्म रो कॉन्सेप्ट ये सप्तदश अष्टादश शताब्दी रे पृथ्वी रे आरंभ हेइछि एवं अद्यावधि ताहा क्रमशः अधिकरु अधिक विकसित संस्कारित बा मार्जित रूप धारण करी निजर शाखा प्रशाखा निजर अस्तित्व जाहिर करी आसीछि एवं एहा मध्य दिने जे लोप पाई जीवो से कथा कही हेबो नाही। तेबे एई जो आइडेंटिटी ओडियात्व ओडियार धर्म, जदि ओडियार धर्म हिसाब रे आमे कहिबा जगन्नाथ चेतना, जगन्नाथ चेतनार अर्थ होची उदारता, सहिष्णुता, ग्रहणशीलता। तेबे एठी कुहा जाउची बाध्य करी जदि ओडिया माने ओडिसार लोक मानंकु आदेश दिया जाए जे तमे एणिकी सेलुआर कमीज पिंधिबो नाही, जोटा होउची
ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ବେଶ ପୋଷାକ ବା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଚାରୁ ଚହ୍ଲା ଖାଇବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ବଞ୍ଚି ରହିବ କି? ଓଡ଼ିଆତ୍ୱ କହିଲେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟିକୁ ଆମେ ବୁଝୁଛେ ତାହା ସେମିତି ବଞ୍ଚି ରହିବ ନାହିଁ। ବାଧ୍ୟରେ ଧର୍ମ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ଶୈଳୀ। ତେଣୁ ଆକୁ ଯାଇକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ସିଦ୍ଧିଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଯମ ନିୟମ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ଜବରଦସ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଅସିଦ୍ଧି ହିଁ ମିଳିବ। ବାସନାହୀନ ହେଉ ହେଉ ଦୁର୍ବାସାର ଉଦ୍ଭବ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ପରିଚ୍ଛେଦରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଉପରେ ଯେଉଁଟା ସ୍ୱଧର୍ମ ହେଉଛି ବିଷୟର ନାମ, ଯଦି ତାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଯେମିତି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ପଥ ଦେଇକି ଅଭ୍ୟାସ ଦେଇକି ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ସାଧକ ପ୍ରଯତ୍ନ କରେ ସିଦ୍ଧିଲାଭ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଏଇଟାରେ 100 1000 ଲକ୍ଷରେ ଜଣେ ଅଧେ ସିଦ୍ଧିଲାଭ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଜବରଦସ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି ମଣିଷକୁ ଆମେ କହିବା ଯେ ତମେ ଏମିତି ନୁହଁ ଏମିତି ଆଚରଣ କର, ତାହେଲେ ତାହା ଦୁର୍ବାସନା ମାନେ ମନ ଭିତରେ ଖରାପ ବାସନା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ଆସୁରିକ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକର ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ମାତ୍ର ନିର୍ମଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରାଣରେ ଭାବ ଆବେଶ ହେଲେ, ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ନିଜର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଚିହ୍ନି ନିଜର ଭାବକୁ ଚିହ୍ନି ଆସନ ଯମ ନିୟମ ପ୍ରାଣାୟନ ମାନେ ଯଦି ଚିହ୍ନେ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ଯେଉଁଟାକୁ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, ଇଏ ଅତି ସହଜରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ତାର ଜୀବନରେ ରୂପାୟିତ ହେଇଯିବ। ଭାବାନ୍ୱିତ ଭାବ ବିଭୋର ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସବୁବେଳେ ସଂଯତ, ଆହାର ବିହାର ସଂଯତ, ମାନେ ଯାହା ଆମେ କବିରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ପୂଜା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁ ନା, ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରକମର ବ୍ୟାପାର। ଯେମିତି ପୂଜା ବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରକମର ବେଶ ପରିଧାନ କରିବ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରକମର ତିଳକ ଲଗେଇବ, ବିଭିନ୍ନ ରକମର ଅର୍ଘ୍ୟ ଉପକରଣ ଆଣିବ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରକମର ବିଧି ସମ୍ପାଦନ କରିବ ଏବଂ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ପୂଜା ବୋଲି କହୁ। କିନ୍ତୁ କବୀର କହୁଛନ୍ତି, ସନ୍ଥ କବୀର ଦାସ, ଯୋ କରଉଁ ସୋ ପୂଜା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଐଶ୍ୱରିକ ସତ୍ତା ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା କରେ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ପୂଜା। ଅର୍ଥାତ୍ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର ଜୀବନ ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦିତ, ସେ ଯାହା କରୁଛି ତାହା ପୂଜା ପଦବାଚ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ଏଠି ଆଉ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ଧ୍ୟାନ ଏବେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ହେଲା ରୁଟିନ୍ ବଦଳିଲା ଭଳିଆ ଘଣ୍ଟା ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ନାହିଁ ସକାଳେ ଆମକୁ ଏଇ ଆସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରକମର ଯୋଗ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେପରି କୌଣସି ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଯଥାର୍ଥ ଏଇ ସ୍ୱଭାବ ସିଦ୍ଧ ହେଲେ, ନିଜ ସ୍ୱଭାବ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ, ସଂଯମୀ ହୋଇଯିବ। ଏମିତିକି ତାର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣାୟାମ ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ବିନା ଆୟାସରେ ତାର ଅଜ୍ଞାତରେ ଅଗୋଚରରେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧ ହେଇଯିବ।
आमे मार्ग उपरे अधिक गुरुत्व देउ तेणु सिद्धि लाभ करि पारुना किंतु एठी मार्ग अपेक्षा से कहउछंती भाव माने जोटा होछि आत्म उपलब्धि जो मुहूर्त रे करिवो सेई मुहूर्त रे से रूपांतरित बा यथार्थ रे सिद्धि लाभ करि जीवो एवं सेठी भागवतर एकादश स्कंध रे थिबा 24 गुरु प्रसंग रे अंतिम गुरु जो कीट पेशकारी गुरुर दृष्टांत देकी से कहउछंती जे असरपा कुंभारिया पोकरे परिणत हुए माने जोटा को उल्लेख करिकी से कहउछंती भागवतर बाणी एकांत स्नेह द्वेष भये निश्चल ध्यान जही रहे जन्मई से रूप धरी जेसने कीट पेशकारी प्रिंटिंग माइनर भूल अच्छी वास्तविक ताहा होची एमिति जे अंतिम चरण रे अवधूत जदुराजा को कहउछंती एबे हो सुण नरपति संसारे जीव आत्मगति देह बीजग काले जंतु मने चिंतई जेते हेतु एकांते स्नेह बस भये निश्चल ध्यान जही रहे जन्मई सेही रूप धरी जेसने कीट पेशकारी माने तार जीवन शैली होची कोन कीट आणई नाना रूपे निज भुवने नेई स्थापे से कीट प्राण जीवा बेले जाहाकू देखी थाई डोले भये चिंतई तार रूप जन्मई घेनी सेही रूप मोहर मन सेही मते कृष्ण चरणे अविरते निश्चले स्थापी अवधाने बुलई मही पर्यटने अर्थात हे नरपति संसार रे जीव आत्मगति लाभ करी थाए वियोग काल रे से मने मने जेउ जीव को स्नेह बसत हेउ बा भय बसत हेउ ध्यान करी थाए से सही रूप नहीं जन्म ग्रहण करे कीट पेशकारी बा कुंभकार कीट नाना रूपर कीट धरी आनी निज बिड़रे रखे सेई कीट मृत्यु बेले जाहाकू से भयरे चिंता करी थाए सेही रूप नहीं जन्म ग्रहण करे तेणु हे राजा मोर मन सेही परी कृष्ण चरण रे अविरत रहिछि मु एकात्म चित्तरे पृथ्वी पर्यटन करुछि आत्मार गुरु मु निजे तेणु मु ताकू मने मने धरी थाए विष्णु मायारे ए देहरे जन्म ओ मृत्युर दुईटी रूप विद्यमान एक कथा मु जाने तेणु मु देहर प्रीति रे सीमाबद्ध नुहे बा निजकू बांधी रखे नाही आकु जाइकी कुहाइछि एई स्वधर्म प्रसंग रे मनुष्य केवल भावर समष्टि स्वभावर दास तेणु मनीषर गोटे संज्ञा देवार से जेमिति प्रयास करिसंती जेउठी कहउछंती जे मनीष कहले आमे कोन बुझुछे ना तार एई भावर समष्टि आम भितरे जो रस आलोचना कला बेले जेमिति जानिछे श्रृंगार हास्य करुण विभत्स भयानक वात्सल्य एई जो रस अछि ये होछि साहित्य रे परिप्रकाश क्षेत्र रे ताकू कुहा जाय किंतु मनीष जन्मरु मृत्यु भितरे अंतर भितरे जहा सन्निहित हेकी जो भाव थाए जो संवेदना थाए से संवेदना अनुसारे से निजको परिचालित करे से
ତାହାକୁ ସ୍ୱଭାବ ବୋଲି କୁହା ହେଉଛି। ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ କୁହାହେଇଥିଲା ଯେ ପବନର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ସଞ୍ଚରଣଶୀଳତା, ଜଳର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ନିମ୍ନ ଗତି, ନିମ୍ନଗା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନଦୀକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସ୍ୱଭାବ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷକୁ ଉପରକୁ ଟାଣେ ଉଜାଣି, ସେତିକି ବେଳେ ତାହା ହୁଏ ସ୍ୱଧର୍ମ। ତେଣୁ ଉପରକୁ ଟାଣେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ୱଭାବ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଜାଣିବା, ଯେଉଁଟା ଆମର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ମଣିଷ ହେଉଛି ବିବର୍ତ୍ତନ କ୍ରମରେ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା। ସେ ପଶୁତ୍ୱକୁ ପରିହାର କରିପାରିନାହିଁ, ଦେବତ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ଇଏ ଯେମିତି ଏକ ତ୍ରିଶଙ୍କୁର ମଧ୍ୟସର୍ଗ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ସେ ଅଛି। ତେବେ ଉପରକୁ ଯିବା ହିଁ ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥରେ ସ୍ୱଧର୍ମ। ତେଣୁ ଏହି ସ୍ୱଭାବ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱାୟନ କରିବ, ଉପରକୁ ନେବ, ସେତିକି ବେଳେ ତାହା ସ୍ୱଧର୍ମ ହେବ। ସେ ଯଦି ନିମ୍ନଗାମୀ ହୁଏ, ତାମସିକ, ପାଶବିକ, ଆସୁରିକ ଗୁଣର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେ, ମଣିଷର ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ସ୍ୱଭାବ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ଅଧିକ ଏଲାବୋରେସନ୍ ସହିତ କୁହାହେଇଛି ଏଠି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ମନର ସ୍ୱଭାବ, ମାନେ ମଣିଷକୁ ଆମେ ମନନଶୀଳ ପ୍ରାଣୀ ହିସାବରେ ହିଁ କେବଳ ଜାଣୁଛେ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଇତର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ବା ଏଇ ବିଭାବଟିଏ, ଏଇ ସାମର୍ଥ୍ୟଟିଏ ମନ ନାମକ ଏକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବା ଶକ୍ତି ତା ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେବେ ମନର ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି, ସେ କ'ଣ କରେ? ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସେ ବାଛ ବିଚାର କରିବ, ତୁଳନା କରିବ, ସେ ଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏମିତି ହେଉଛି ମନର ଧର୍ମ ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚଞ୍ଚଳ। ମନ ଟୁଲ୍ ହିସାବରେ କାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ? ଯନ୍ତ୍ର ହିସାବରେ। ନା, ମଣିଷର ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି, ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଉଛି ବହିର୍ମୁଖୀ। ସେ ଆଖିରେ ଦେଖିବ, ସ୍ପର୍ଶ କରି ଜାଣିବ, ଆଘ୍ରାଣ କରିବ। ଏହି ହିସାବରେ ସେ ସଂସାର ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରେ। ତେଣୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି ସହଜ ଭାବ ହିଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗ୍ରାହ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବା ବିଷୟ ଭୋଗଲିପ୍ସା। ଏଇ ଜିନିଷଟିଏ ଇତର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ମାନେ ଆମର ମନସ୍ତତ୍ୱରେ ଏକ ସରଳତମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଛି, ପୃଥିବୀର ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଚାଳିତ। ତାକୁ ସିଗମଣ୍ଡ ଫ୍ରଏଡ୍ କହୁଛନ୍ତି ଇଡ୍, ଆଇଡି, ଇଡ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ସେଇ ଇଡ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବା ବେସିକ୍ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ବେସିକ୍ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ଗୁଣ ବା କହିପାରିବା ଧର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା, ମୋତେ ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ଯାହା ସୁଖ ଦେଉଛି ଏବଂ ଯାହା ସୁଖ ଦିଏ ତାହା ହେଉଛି ଭୋଗ ବାସନା। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମୁଁ କେବଳ ଗ୍ରାସ କରିବି। ଏହାର ପରିଣାମ କିନ୍ତୁ ବିଷମୟ। ଇତର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରମତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କିଛି ସିଦ୍ଧ କରିବାର ନାହିଁ, ଆମେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ବାଘଟିଏ, ସାପଟିଏ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ହାତୀ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଯେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହେବେ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଇକି ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଇକି ସେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମରିଯିବ। ସେମିତି ସାପଟିଏ ସାପ ହେଇଛି, ହାତୀଟିଏ ହାତୀ ହେଇଛି, ହାତୀ ହେଇକି ହିଁ ସେ ମରିବ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷଟିଏ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ଯେଉଁ ରୂପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଣିଷକୁ ଏଠି ଆମେ ବିଚାର କରିବା ନାହିଁ, ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ତାର ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଗୁଣ ଏବଂ ଯାହା ହେଉଛି ଉତ୍ତରଣମୁଖୀ, ମାନେ ଯେଉଁ ପଶୁତ୍ୱରୁ ଦେବତ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି,
जदि से न जाइकी से पशुत्व विषय आड़कू से निजकू गतिशील करे पतनोन्मुखी हुए ताहले ताकू आमे कहि परिबा से अधिकतर विषयासक्त भोग वासना ता भितरे सृष्टि हेउची एवं तार परिणाम होउची विषमय माने एई संसार को से आसीची केवल वस्तु को भोग करिबो जीवन को जेमिति आमे कहूचे अनेक समय रे एन्जॉय करिबा तेणु एन्जॉय रो परिभाषा होउची पशु मानकर क्षेत्र रे जीवन जेमिति जे से माने आहार निद्रा भय मैथुन सेई भितर निजको सीमाबद्ध करिकी बंचिबे मनीष संसार को सेई हिसाब रे आसी नहीं तेणु कहउछंती जे ताहा मनर धर्म हेई पारे यथार्थ भाव रे हमें मनर धर्म बोली कहबा ठीक हेबो नहीं ये होची निम्नतर प्राणिक सत्ता बा प्राणिक शक्तिर ही प्रतिफलन जोटा इतर प्राणी मानक क्षेत्र रे अछि मनर धर्म होची मनर ऊपर लेवल को से नेब बुद्धि एवं बुद्धिर उपरे अहंकार अहंकार उपरे चैत्य बा चित्त तार ऊपर को एमिति मनर 16-17 प्रकार स्तर अछि आहुरी तार ऊपर को गले आमे आत्मा बाबदरे चैत्य सत्ता बाबदरे बा सेल्फ बाबदरे जानिछे जोटा इतर प्राणी मानक क्षेत्र रे सृष्टि रे प्रकृति रे बा भगवानंकर एई जो तैयारी करा हितबा तथा कथित बा विवर्तन शक्ति द्वारा सृष्टि करा हितबा संसार रे इतर प्राणी मानक क्षेत्र रे से शक्ति सामर्थ्य नाही तेणु कहउचंती जे मनर धर्म हेई पारे विषय भोग करिबा जो धन जन गप लक्ष्मी कोठा बाड़ी जहा किछि हमें कामना करूचे ये अत्यंत मानसिक लाभ बा मानसिक क्रिया हेई पारे किंतु मनीषर स्वधर्म ताहा नुहे बा ताकू आमे यथार्थ मनुष्य कहि पारिबा नाही मनुष्य जेतेबेले अमृतर अधिकारी हेबार प्रयास करे सेतिकी बेले तार भाव ही धर्म तेणु मनीष जेतेबेले अमृतर अधिकारी एठी अमृत कहिले आमे केवल अमरत्वर कथा कहिबा नाही एठी मनुष्य जो कथा पूर्वरु कहिले जे मनुष्य को एई संसार को अणा हेइछि माने विधाता हेई पारे बा विवर्तनी शक्तिर जो परीक्षा प्रयोग चलीछि मनीष संसार को आसीछि सेई परमतम सत्ता बा शक्ति सहित एकात्म हेब सत्य को उपलब्धि करिबो एठी अमरत्व जहा आमर सावित्री महाकाव्य रे जेमिति मृत्यु परे अमरत्वर पाई प्रयत्न कराहीछि एठी केवल ताहा नुहे सत्य को जानिब आत्म उपलब्धि करिब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बा सेल्फ रियलाइजेशन करिब ताहा ही होउछि तार भाव ताहा ही होउछि तार धर्म तेणु स्वभाव ही होउछि स्वधर्म तेणु स्वभाव कहिले मानवीय स्वभाव मनीष भितरे जो बीइंग कथा या पूर्वरु आलोचना करथिले से बीइंग को से बिकमिंग करिबो एई परिच्छेदर अंतिम चरण रे आहुरी स्पष्ट करी कहउचंती कारण आहार निद्रा भय मैथुन रत जीव मनुष्य हेले हैं पशु से धर्मेण हिना पशु भी समाना संस्कृत रे एक श्लोक अछि जोठी कुहाइछि जे आहार निद्रा भय मैथुनुम च समानम एतद पशुभे नराणम धर्म हितेशम अधिक विशेष धर्मणे हीना पशु भी समाना अर्थात ए संसार रे सृष्टि रे आहार निद्रा भय मैथुन आहार ग्रहण करिबो एवं भय ता भितरे रहिबो जे भय काहींकी रहे
अज्ञता ही होची भयर जननी। से जानी न थाए जोटा इतर प्राणी मानक क्षेत्र रे जानिबा ए सृष्टि को संसार को संभव नुहे। तेणु तांक भितरे भय रहिबो। आमे भी मनीष माने जदि भयभीत आतंकित संत्रस्त तार अर्थ होउची आमे अनेक जिनस ए सृष्टिर जानी नाहु। एवं सबुठारु बड़ अज्ञता होउची मृत्यु। से संपर्क रे मध्य आमर ज्ञान कम। जो लोक ए बाबदरे जानी जीव से संपूर्ण भयमुक्त हेब, भयहीन हेब। तेबे पशु ओ मनुष्य भितरे समान होउची। पशु आहार करे, मनीष मध्य आहार करे। पशु भयभीत हुए, साधारण मनीष भयभीत हुए। पशु निद्रा जाए, मनीष माने मध्य निद्रा जानती। पशु वंश विस्तार करे, मैथुन रे रत हुए, मनीष माने मध्य सेई वंश विस्तार करंती, मैथुन चर्या करंती। तेणु पशु और मनीष भितरे प्रभेदटा होउची केउठी रहउची ना धर्मणे हीना पशु भी समाना। पशु मानकर पाशविक धर्म अछि, केवल सेतिकी एई जो आहार निद्रा भय मैथुन ए चारिटारू ऊपर को से जाई पारिबो नाही। किंतु मनीष एई चारिटारू पांचटी तार जो नेक्स्ट लेवल को जीवा को ही पड़िबो। एवं सेई जो 5 नंबर कथा एठी कुहाइछि ताहा होउछि तार स्वधर्म। धर्म बा स्वधर्म सेथिपाई सांप्रदायिक नुहे। जोटा आमे पूर्वरु कहूथिले जे साधारण भावरे आज पर्यंत आमे जानिछे जे विभिन्न देश रे राष्ट्र रे समय अनुसारे विभिन्न रकमर धर्मर सृष्टि हेछि। एगुड़िक होउछि कालगत विभिन्न रकमर स्वार्थर रक्षा करिबा पई किछि विधि व्यवस्था जोटा को आमे संप्रदाय बोली कहूचे। एवं ये यथार्थ रिलीजियन नुहे। साधारण सांप्रदायिक अर्थ रे कोन आसे ना जेकोसी संप्रदायर जनसमूहर एक निर्दिष्ट रकमर पूजा पद्धति रहिबो, पूजा स्थली रहिबो, धार्मिक ग्रंथ रहिबो, निर्दिष्ट रकमर ईश्वरर परिकल्पना करा जिवो। एगुड़िक होउची सांप्रदायिक मनोभाव। किंतु असल धर्म ताहा नुहे। धर्म सबु बेले होउची व्यक्तिगत। एठी धर्मटा को जेते बेले व्यक्तिगत कथा कुहा होउची एगेन ताहा आसुची गुण भित्तिक। तार निजस्व जो कथा बारंबार आमे कहूचे जे एई सृष्टि रे प्रत्येक व्यक्ति सत्ता भितरे एक संभावनार बीज निहित अछि। तेबे सेई संभावनाटी कौन व्यक्ति ताकू जेउ मुहूर्त रे उपलब्धि करिवो सेई संभावनार विकास कराइबार दायित्व ता उपरे रहिबो। तेनु रिलीजियन ऑलवेज सब्जेक्टिव। यह सत्य भलिया जोटा अन्य दर्शन रे मध्य कुआइछि ट्रुथ इज सब्जेक्टिव। बा आमर साहित्य रे मध्य गोटे एक चमत्कार वाक्य अछि स्टाइल इज पर्सनल। आमे जेते बेले शैली कथा कहूचे से शैली होउची प्रत्येक व्यक्तिर स्वतंत्र। आमे एठी कहि परिबा जे गेंडू फूल गेंडू भलिया स्वतंत्र, तार बासना मध्य स्वतंत्र। गोलाप भली तार स्वतंत्रता रक्षा करे, तार बासना होची गोलाप भलिया। मल्लीर मल्ली भलिया, मंदारर मंदार। पृथ्वी रे प्रत्येक सृष्टिर निजस्व धर्म गुड़िक रही। तेणु व्यक्ति को एठी आमे जेते बेले असल भाव संबंधित बा भाव समन्वित धर्म कथा कहूचे एठी आउ बौद्ध जैन हिंदू मुसलमान क्रिश्चियनिटी ए सबु कथा आसुनाई।
आसुची व्यक्ति भितरे थिबा जो सन्निहित भाव तार ही विकास करने को पड़िबो। गोटिए मनुष्य अन्य मनुष्य सहित समान नुहे, माने रक्त मांसर शरीर धारण करिछि एवं हुए तो निर्दिष्ट भूखंडरे से बास करुछि, निर्दिष्ट कालखंड भितरे जीवन बंचुछि एवं तथापि तार धर्म स्वतंत्र हेबो। जनकर धर्म अन्य जनकर धर्म सहित कदापि समान नुहे। एमिति कि गोटाए परिवार भितरे बंचुथिबा व्यक्तिर धर्म समान हेबे नाही। संभवतः एक मार संतान मध्य सेमानंकर धर्म समान हेबो नाही। जेमिति हिरण्यकश्यपुर धर्म एक राक्षसर धर्म हेई पारे, प्रह्लादर धर्म किंतु स्वतंत्र हेबो, जेहेतु ताकू प्रह्लाद हिसाब रे निजकू से आविष्कार करि सारिछि। तेणु तार जीवन बा तार धर्म है जीव विष्णुक बा सत्य को उपलब्धि करिबा, हरि भक्ति विष्णुक संपर्क रे से तपस्या करुछि, विष्णु को पाइबा को से चाहूँची। ए जिनसटी ता भितरे सृष्टि हेबो एवं आमे एठी राक्षस बा खराब भलो हिसाब रे संसार को बुझिबा को चेष्टा करिबा नहीं। आमे कहूचे ता भितरे थिबा सन्निहित धर्म गुण बा भाव। तेणु सेही अनुसारे कौनसी मनीषर धर्म सहित आउ कौनसी मनीषर धर्म को आमे समान बोली भाबिबा नहीं। जेते मन सेते होउछि मत। तेणु प्रत्येक व्यक्ति अनुसारे तार मन अनुसारे तार मत सिद्धांत मध्य भिन्न हेबो। गोटाए गरिष्ठ साधारण सामंजस्य घेनी संप्रदाय सृष्टि हुए, जोटा पूर्वरु कहले जे जहाकू संप्रदाय बोली कुहा होउची तार अर्थ होउची एक निर्दिष्ट जनसमूह जेते बेले सिद्धांत करंती जे नाई ये होउची तांको जीवन को नियमित श्रृंखलित परिचालित करिवा पई एक उत्कृष्ट ग्रंथ से हिसाब रे ताकू से माने कुरान कहि पारंती, बाइबल कहि पारंती, एमिति कि गीता ठारू आरंभ करी गुरु ग्रंथ साहेब किछि कहि पारंती। सेही क्रम रे आमे मंदिर कहि परिबा, गिरजा कहि परिबा बा मस्जिद कहि परिबा, गुरुद्वार कहि परिबा। याकू आमे सृष्टि करूछे। तेणु संप्रदाय सृष्टि होउची एक जनसमूह को आखि आगे धरी ए समुदाय रो गोटे निर्दिष्ट भूखंडरे निर्दिष्ट अंचल जनसमूहर स्वार्थ संप्रदाय भितरे सन्निहित हेकी थाए। मात्र जेउ धर्म संप्रदाय जेतिकी उदार संप्रसारण क्षम ओ जेतिकी व्यक्ति स्वातंत्रर पक्षपाती से सेतिकी गतिशील ओ जीवंत, सेतिकी स्वच्छ ओ निर्मलतार धारा। तेणु गोटिए राष्ट्र बा गोटिए जोटा को आमे साधारण भावरे आजिर तारीख रे मध्य बुझुचे जे हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, ख्रिस्टियन धर्म, बौद्ध, जैन एई गुड़ेक जेतेबेले बुझुचे एठी केवल बेश पोशाक खाद्य धर्म ग्रंथ से हिसाब रे आमे बुझिबा नहीं। कथा होची तांको भीतरर थिबा गति उदारता, संप्रसारण क्षमता एवं एई व्यक्ति स्वातंत्र को मूल्य देबा। आमे अधिकतर भावरे कहि परिबा जे मनीष अधिक ग्रहणशील हेबो, सहिष्णु हेबो, उदार हेबो, अन्य को बुझिबो, विचार करिबो नाही, निजकू श्रेष्ठ बोली प्रतिपादन करिबा पई प्रतिपादित करिबा पई अन्य को नीच बोली देखैबो नाही। तेणु पृथ्वी रे सेई धर्म बा तथा एठी सेई संप्रदाय होउची अधिक सभ्य, सिद्ध, शिक्षित बा आदर्श स्थानीय जिए बा जहाकू तांकर शब्द रे कहले हबो जे सेई समाज सेई संप्रदाय होउची यथार्थ गतिशील
ଓ ଜୀବନ୍ତ, ଯିଏ ଉଦାର ହେଇଛି, ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହେଇଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜର ବିଶାଳ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛି। ଏବଂ ସେହି କ୍ରମରେ ଯଦି କୁହାଯିବ ଭାରତୀୟ ତଥାକଥିତ ସନାତନ ଧର୍ମ, ଯାହାକୁ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବୋଲି କହିଛେ, ଏଇ ଭାରତ ମହାମାନବର ସାଗର ତୀରେ ଭଳିଆ ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ଭଳିଆ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅକାତରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛେ, ମାନେ କାହାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ବା ତଥାକଥିତ ଭାବରେ ବିଧର୍ମୀ କହିକି ପରିତ୍ୟାଗ କରିନାହେଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ସମାଜ, ଯେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଖରେ ଏଇ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ରହିବ, ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କ୍ଷମତା ରହିବ, ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ଭିତରେ ସବୁ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି, ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ବା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଉଦାରତାର ଲକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଆଜିର ତାରିଖରେ ବି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ହେଇଛି। ଭାରତୀୟ ଚେତନା, ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ପଦ୍ଧତି, ସନାତନ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ହେଇଛି। ତାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ତା ଭିତରର ଗ୍ରହଣଶୀଳତା, ତା ଭିତରର ଉଦାରତା, ତା ଭିତରର ସହିଷ୍ଣୁତା, ସତ୍ୟତା ଓ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କ୍ଷମତା ଯୋଗୁଁ। ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ। ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସରେ ସ୍ୱଧର୍ମର ଆଲୋଚନା ସମାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିଶ୍ୱାସ। କମେଣ୍ଟରେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଲେଖିପାରିବେ। ନମସ୍ତେ, ଧନ୍ୟବାଦ।